Ang mananalo dito, proceed sa ating finals. Sige pa. Di ba pwedeng baliktad na lang yung ano? Baliktad? Baliktad na lang. Sige pa. Unang bola. Sa K-Bowlers, mapupunta. Ano ba? De la Peña, Cubano. De descarga, se forza Mauricio Sánchez. Sánchez. Derecho. Cuidado, ganas. Y Sánchez. Tuo, de Jones. Tatalaksak, paso de la Peña. De la Peña. Desvenjó por el área, y van a divagar. Paso Sánchez. Reverse foul. Foul number 33, Ibanez. Traveling pala. Traveling, sorry. Mali agad. Pare, 10 seconds to shoot na. 10 seconds to shoot. Wala pa. Ibanez to De La Peña sa 3. Wala. Rebound ito magaan. Vasco Sanchez. To Paule. Sanchez. Usuk. Para ito magaan. Balmes. Balmes sa 3. Wala. Rebounding. Sanchez to discarte. Sanchez inside move. Sanchez. Wala. Rebounding. Makukuha ni. Ang bola mananatili sa tropa. Ricardo, wala. Welcome po. Pasok mga sugi. Ponce, kasalaksa. Tinira. In and out, Rivali. Ikaw pa rin ni Ponce, tunasan. Natapon sa labas si Ponce. Ay Carter inbounding the ball, pass to Paule. Paule to Sanchez. Sanchez sa 3. Air ball. De Dios kasalaksa. De Dios Suarez. Sanchez to Ponce. Tumeke, break. Off the last, wala Rivali. Ang bola. Mabubuka sa tropa. Wala kang score. Ang kamampangan bowlers. Sanchez, Titisgarne. Sanchez to Bolski. Bolski to Ricardo. Ricardo! Niling violation mula kay Ricardo. Balmes. De La Peña. De La Peña, Titisgarne. Pas to Ponce. Pas to Balmes. Balmes to right. 10 seconds to shoot. Goal. Di magandang gising ng K-Bowlers. Paule to Ricardo. Pasto Sanchez sa 3. Wala. Rebounding Ricardo to Bolski. Puta ka! Inabot! Rebounding yung Pasto de La Peña. Pasto Ponce. Pumuli. Huli ka ba yung ang bola mananatili sa K-Bowlers. De Dios.
Pass to Ponce, sa 3. Wala pa rin, rebound ni Volsky. Volsky to Sanchez. Sanchez to Paule. Paule sa 3. Wala. Rebound ni. Natapik ni MJ de la Peña, pero mapupunta kay Ricardo. Ricardo. Wala. Rebound ni de la Peña. Paso de Dios. De Dios. Reunión pinasara ay sumukara. Paule. Nagmamadali. Agaw. Ako kuha ni Ponce. Ponce. Wala pa rin. Rebound pa rin ni Ponce. Sa wakas na abutas na ang Taylor. Volsky, nagaw ni MJ, namun nakaibahan mo sa pasto, Ponce, Ponce! Doon ni MJ, easy up! Ayan na ang baligan din ng Taylor. Happy viewing. Ayun pa. Sanchez sa 3, wala rebound dito, nagahan kinaliwa pa. Grabe ka naman, dumagahan. MJ to de la Peña. Paso de Dios. Crossover move, pass to MJ. MJ reverse shot, pasok na naman para ng MJ. All 6. Volsky. Pass to Ricardo. Balik kay Volsky. Nung Huerta. Pass to Sanchez, wala. Ponce. Ponce to Paule. Wala na rin, Ricardo. Todo rebound, pass to Paule. Paule, sumalaksak. Zigzag move, pasok yan para kay Paule. Ang mananalo dito ang abangan sa ating finals. De Dios to De la Peña, gumalaksak, wala rebound ni MJ. Ang kulang naman, MJ Volsky. Happy viewing. Paule. 10 seconds to shoot. 10 seconds to shoot, Sanchez. There's a foul, replacing foul on number 16, dumadaan. Substitution, Bandes, out. Right in. Right, to De La Peña, out of bounds. Bola ng tropa. Eight on, 12 minutes and 23 seconds. Nice goal. Yun tayo De La Peña. De La Peña, easy. Up by De La Peña. Lamang na ang alamang. Lamang na ang 2 points ang K-ballers. Paule. Paule to Sanchez. Sanchez sa 3. Wala. Rebounding. Dumagaan. Pinahasa kay MJ. MJ De La Peña. De La Peña punyasa para Lauri. Paula na rebound Ponce. Ponce around the glass. Ponce for 2. Sanchez. Paule. Sasalaksak. Pinasa kay Volsky. Sinubol ni Paul Volsky. De Dios. De Dios, pass to Ponce. Tumeke, tumright, Ponce, Dilanos. Iba ka, Ponce. Iba ka pag meron. Dumagaan sa 3. Holz, sirang tamad. Bryce to De Dios.
De Dios, to De La Peña, kakalaksak, over, wala, rebound ni MJ, tinukot, wala pa rin, rebound ni Sanchez. Sanchez na mamadali. Sanchez, pass to Golski. Tumama sa ilalim, pass break kay De La Peña, wala, rebound ni Bryce, may contact, who's foul red. Foul on number 10, Sanchez. Good throw para kay Bryce. Ang sarap na amoy. Nakakagutom. Second row para kay Bryce. Wala pa rin, rebound ni MJ. MJ Bugbarsa. Nabitawan, pero traveling ang tinawag ni Red Homer. Ay Cardo to Paule. Paule to Sanchez. Sanchez to Magan. May contact. Foul number 15, MJ. Good throw para kay Dumagan. Wala, hindi. Ang lakas mo, ate. Pasok ba? Pasok ba? Second throw. Wala, ang galing mo. Rebound de Dios. Last break kay Ponce. Ponce. Big time jumper, wala rebound ni Bryce. Bryce! Ang ganda ng backfoul, ang ganda ng tira. 2 points para kay Bryce. 16-11. Paule. Pass to Bolski. Bolski back to Paule. Paule, mid-range jumper, wala. Big time decision. Buta pa! Buta pa! De Dios. MJ nagmamadali. MJ to Ponce. Ponce sa tres. Wala. Rebound ni Bryce. Bryce na naman. Magic bunot ang 6-man ng K-Ballers. Sanchez. Pinasakay sa nagaan. Out of bounds. Ball ng K-Ballers. De Dios inbounding. Pass to Bryce. Bryce, pass to De Dios, pass to De La Peña, from the parking lot, that was the foul. Foul on number 15. MJ, time out, Brett. Time out. Throw back. Apat yan. Wala na reklamo ngayon. Wala pa. Sanchez, magdidimon. Sanchez to Ricardo. Back to Sanchez, to Paule. Gumamit ng screen. Pasa kay Ricardo sa tres. Wala. At may tulak galing kay Papa P. Foul number 16. Pushing foul. Sanchez. Nakatapik ni Bryce. Pamunta kay De La Peña, didislate. De La Peña, face to face. Pasaklang para De La Peña. Sanchez. Pass to Ricardo. Pass to Sanchez. Paule sa tres. Wala. Rebound ni Bolski. Bitawan makakuha ni De Dios. De Dios. Nabitawan din. Ang bola nga pumunta sa troba ulit. Ricardo. Pasong maagaw, makukuha ni Bolski. Bolski pumwersa. Wala. Rebound ni Sanchez. Sanchez. Naawa.
The Jones pass to De La Peña. De La Peña. Let's go back to the Peña. Foul. Foul number 21, Dolsky. Ball shot para ni De La Peña. 20 lang. Basket kasi yung ano, di ba? Kasi nagtara ko pa. Tama na paliwanag. Ball shot. Wala. Rebound ni De Jones. De Jones. Pangalawa na natuturo ni Bryce ang ball na mabuhulog sa tropa. Bosby sa tres. In and out. Rebound ni Tumagan. Tumagan for the football. El Bartolome. Pass to De Jones. De Jones didiscarte. Pass to Bartolome. Sa tres. Malakas. Rebound ni Bosby. Bosby. Paolo. Pass to Ricardo. Ricardo wala. Rebound ni De Jones. De Jones yung mga madali. De Jones yung Elbert. Score 22-15. 7 ball lead para sa Blue Ballers. Traveling ang tinawag nila. Jokron. Paule. Paule. Tumalaklas. Huli ka. There's a foul. Who's fouled up? Foul of number 7. Bryce. Who drove para kay Paule. Fourth team foul para sa team ng Gay Ballers. Ate, ilabas mo yan ba? First row, Sablay. Second row. Bryce, tumalaksak pa sa goalkeeper. Goalkeeper! Wala, wala. Pass to Paolo, Paolo nagkakamali. Paolo to Sanchez, Sanchez, mid-range. Wala, mid-range. Paolo, Budowski, back to Paolo, Kumeke. Wala pa rin. Rebound ni Ricardo. Mabubuwa. There's a foul. Foul of number 4. Deduction. They just out. De La Peña in. Nice goal ni Bryce. Pagong tinatawag Elbar. Traveling. Paule, Dumagan, ay Sanchez wala, rebound ni Dumagan, Dumagan na naman, tunog pa kay Dumagan. 22-18, De La Peña sa salaksa, De La Peña, sa bagong pina wala, rebound ni Ricardo. Ricardo to Paule. Paule to Ricardo. Bukta ang campo, wala, rebound ni goalkeeper. Tinukan ang goalkeeper, pinasa ang De La Peña. Napatid, palabas ni De La Peña ang bola na bubuta sa tropa. 1 minute and 22 seconds remaining bago sa ating pulsa. Paule. Paule to tumalaksak. Puta sa ka! Saan ka pupunta? Sabi ni goalkeeper. Boston baseline jumper, wala rebound ni James. Masyadong malakas ang pasa. Paule.
Nice to the Bryce. Bryce, to De La Peña. De La Peña. Wala. Rebound Paul. Pass to Sanchez na madulas ang bola. And the same game, nagmamadali. Pass to De La Peña. Pass to Bryce. Bryce na naman. Ang ganda lang ang grab ni Bryce na naman ito. 24-18. 3 minutes and 10 seconds. Pass to naman ni AJ. AJ. Wala. Rebound Paul. Paul. Pass to Dumagan. Dumagan. Pass to Boski. Namuelta. That is a foul. Foul on number 16. Number 16. Goalkeeper. Second personal foul para ang goalkeeper. 16 foul para sa team ng K-Ballers. First row para kay Boski. Mali ka. Pumasok. Substitution. Ready ba? Pag na-shoot. Pag na-shoot. Pag na-shoot dyan. Pasok pa rin. Mali ka na naman. Substitution, Legario in. Sanchez out. 20-24 daw. Kaya nyo ba sa wedding? Right. Pass to Elbar sa press. Elbar sinabi! Point. Paule. Pass to Bolski. Back to Paule. 10 seconds to shoot! Legario, Pumeke, 10 seconds to shoot. Bolski, Namuelta, Legario, Pumeke ulit. Pass to Bolski, baseline jumper. Wala. Rebound Bryce. Bryce, nagmamadali. Bryce. Nice kill. Pass to Dumagan, Dumagan. Nag-iisang ikaw. Off the glass. It's good para Dumagan. 27-22. 5-point lead para sa K-Ballers. Elbar to De La Peña. De La Peña sa press. Ganyan! De La Peña! 3 points! Ayan na. Ayan na. Paule. Volski. Foul number 77, pushing foul. Number 15. Substitution, Bryce out. Ponce in. Penalty tayo, penalty. Penalty. Number 15. Penalty. Good throw para kay Volski. Sino foul? MJ. Substitution, MJ out. De La Cruz in. Third personal foul para MJ. Wolski, first row. Permisan kami ni Boy Wolski. Substitution. Mamaya. Mamaya daw. Tago mo daw yung ano mo, yung team mo. Ay, ano yun pala mo? Bulbul mo, kulay puti. Second row. Pasok pa rin. 2-2 para na Wolski. Substitution. Wala ba? De La Peña. Pass to Elbar. Back to De La Peña. De La Peña from the parking lot. Wala. Rebound ni Legario. Legario. To Paule. Paule. Huli ka! May goalkeeper sa likod. Pero masusundot talaga. Oh. Sasabihin ko. Wala na tropa. Rahabiling naman sa kabilang banda. Sira. Uli ka. 1 minute. 50 seconds. 12. 46 seconds remaining. Jose, diniscarte. De Elbar. Open shot de Elbar. Malakas. Rebound.
Rebound Bosky. 36 seconds. Bosky, reversa. Wala. At ito sa labas ng bola mapupunta sa Crave Holders. De La Peña. 20 seconds. Foul on number 16, goalkeeper. Tatlo ka na rin, goalkeeper. Nasa foul ball ng Crave Holders. Penalty. Offensive, walang free throw. Offensive. Offensive. 15 seconds. Dumagaan. Bumeke. Bilig na naman. 10 seconds. 12 seconds. 12 seconds para sa ating first half. Fast break na kuha ni Bosky. Bosky. 7 seconds. May Bridges number wala. Bistay ka lang, sorry. Ricardo. At yan na